Seperti biasa, Yang Mulia, saya Ledi Pangkara meminta kepada kita melakukan puja. Mari kita lakukan bersama-sama, silakan mengambil sikap anjali. Bagi kawan yang bukan beragama Buddha, silakan berdoa sesuai dengan keyakinannya atau melanjutkan dengan bermeditasi. Arahang Sama Sambuddho Bhagawa. Arahang Sama Sambuddho
Bhagawantang Abhiwademi. Swakato Bhagavata Dhammo. Dhammang namasami. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sangho. Sanggang namami. Yamamhako mayang Bhagawantang saranang gata. Yono Bhagawasata. Ya saca mayang Bhagavato Dhammang rocema. Imehi sakarehi tang Bhagawantang sasadamang sasawaka sanggang abhipujayama. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana makarang karomase. Handamayang Buddhasa Bhagavato Pubabagana makarang karomase. Handamayang Pancasika pada patang karomase.
Handamayang Buddha Nusati Nayang Karomase. Handamayang Dhammanusati Nayang Karomase. Handamayang Sangganusati Nayang Karomase. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Ujupatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Mayapatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Samicipatipano Bhagavato Sawaka Sangho. Yadidam Cattari Purisa Yugani Atta Purisa Pugala Esa Bhagavato Sawaka Sangho. Pahuneo, Pahuneo, Datineo, Anjalikaraneo, Anuttaram, Punyaketam, Lokasami. Handamayang Saca Kiryagatayo Karomase. Natime saranang anyam, Buddho me saranang waram, etena saca wayena, sotite hotu sabada. Natime saranang anyam, Dhammo me saranang waram, etena saca wayena, sotite hotu sabada. Natime saranang anyam, Sangho me saranang waram, etena saca wayena, sotite hotu Sabada. Handamayang Karania Metta Sutang Banamase. mata usalena, yantang santang padang abisa meja, sako ujuja sujuja, suwato casamudu anakimani, santu sako
Digawaye mahantawa majima rasaka anukagula digawaye wa ahita keca dure wasanti awidure utawa sambawe siwa sabe sata bawantu sukitata naparo paramiku beta nati maneta kata cinang kanci biaro sana pati rasanya nanya manasa duka micea mata yata niang putang ayusa eka puta manurake ewang pisaba butesu manasang bawaye aparimanang metanca sabalokasmi manasang bawaye aparimanang udang adoca tirianca asam badang awerang asam patang hitang carang isi noa saya noa yawa tasa widata mido ekang saking aditeya Brahma metang wiharang idang mahu ditinja anu agama silawa dasanena sampano Rame suwine agerang nahi jatu gagaseyang punareti. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato Sama Sambuddhassa. Very good, very beautiful picture, okay? Today and very good chanting. The chanting is so much energy. I think that the sound is spread to the heaven. Very good. Beliau mengatakan semuanya bagus,
tempatnya bagus, gambarannya, lukisan yang diambil pasti juga bagus. Ketika tadi membaca perintah-perintah suci dilakukan dengan semangat, bagus sekali, mungkin sudah kedengaran di alam surga katanya. Are you happy? Senang semuanya katanya. Senang. Happy. I have to learn, Indonesian language. Next time. If you come every year 12 times, you will speak Indonesia. I love to. Thank you. And very good. I'm very happy. Within even 3 days together with all of you, I feel very, very happy. Maybe some karma in Indonesia. Beliau mengatakan beliau berasa sangat berbahagia, walaupun hanya 3 hari di sini beliau sungguh-sungguh merasa bahagia dan beliau merasakan mungkin beliau memang mempunyai karma dengan Indonesia ini. Spreading all the Dhamma, So we are very happy to share to all of you. So today I would like to explain. I think you all have been understand that. I think you also did chanting, a lot of chanting about Heart Sutra. Mahayana tradition, they like to do it, they like to chant about that Heart Sutra. Heart Sutra dia. Sutra hati ya. Jadi beliau mengatakan beliau mungkin ada jodoh karma dengan di Indonesia. Beliau ingin menyampaikan dharma. Jadi kita juga senang semuanya membaca parita. Di grup lain di Mahayana juga mereka senang membaca parita-parita yang disebut namanya Sutra Hati. Yeah, many Chinese. I think you all have been there to the many Chinese Buddhist temple, and the chanting this sutra is quite popular in the tradition of the Mahayana. Ya, kalau kita yang keturunan orang Tionghoa yang sering pergi ke kelenteng atau ke wihara, kalau kita perhatikan Sutra Hati ini sangat sering dibaca di tradisi Mahayana. Have you heard about this sutra? Ada yang mendengar tentang Sutra Hati ini? Parita Sutra Hati? Never. In Taiwan, very popular. In Singapore, Malaysia too, they like to chant about that. Di Taiwan dengan di Malaysia atau di Singapura banyak yang membaca sutra ini. Tapi di sini agak jarang ya, karena yang hadir di sini mungkin karena kita datang dari Theravada ya. Because every year I went to Taiwan for 10 years of teaching in Taiwan, and this year was very special and invited from one of the institute and a very good education there and study very good, mostly Bhikkhunis meditation, Bhikkhunis study center. Beliau mengatakan beliau sering mengajar ke Taiwan sudah lebih dari 10 tahun ya. Tahun ini sangat spesial karena beliau datang ke Taiwan diundang ke satu tempat pendidikan yang dibangun atau dimulai oleh seorang bhikkhuni. Over 100 bhikkhunis practice 20 days meditation retreat. 30 days. 20 days. Jadi ada kurang lebih 100 bhikkhuni yang berlatih meditasi dengan beliau, jumlahnya selama 20 hari. Very good. Theravada and Mahayana tradition, we just share each other. Every year they invite in Taiwan. So many people like to practice meditation nowadays. So now from that state institute, not easy to invite for the Theravada nuns. But they start to invite me. I feel very happy. Beliau mengatakan di Taiwan antara Mahayana dengan Theravada mereka bekerja sama sangat baik sekali dan beliau diundang ke institut itu untuk memberikan meditasi. Biasanya di institut itu sangat jarang mengundang seorang wanita ya, seorang bhikkhuni untuk melatih meditasi. Tapi tahun ini beliau diundang untuk melatih meditasi di sana. The first I heard from the invitation, I felt, we can share our Dhamma to them. That is very good. After they learning about this meditation, then they can spread to all the Mahayana tradition. They are very important because all are high education students there. Beliau mengatakan ketika beliau mendapat undangan untuk melatih meditasi di institut tersebut, beliau merasa sangat bahagia sekali karena kalau beliau bisa mengajarkan di sana, nanti institut itu akan menyebarkan ke seluruh Taiwan. After 10 days of meditation retreat, in one of the night, in the midnight,
I don't know, imagery I wake up and in my mind something happened. I have to teach them the Heart Sutra, but I have been there many years. I did not understand what is the Heart Sutra. I never learned what is the Heart Sutra. But in my mind, I have to teach about Heart Sutra. It's the whole night until morning. Beliau menceritakan pengalamannya. Beliau melatih meditasi di sana 20 hari. Di hari ke-9 malam hari, beliau terbangun dan dari pikiran beliau selalu muncul beliau harus melatih menjelaskan tentang sutra hati. Terus berjam-jam dari pikiran beliau muncul seperti itu. Padahal beliau sendiri pada saat itu belum mengerti apa itu sutra hati. Yeah, and I was very headache the next day. I don't know what I should teach about Heart Sutra. I just know what the meanings or the chanting. I heard about when they did chanting about Heart Sutra, the name of the chanting. I did not understand why inside and what they are chanting. So I got a headache to teach, and then slowly. Then the day early in the morning, so I met one of the bhikkhuni who translate for me. So I told her, I would like to know about Heart Sutra. Can you explain to me? I told her, yes, sister, we did chanting very famous in Taiwan. I can chant for you, like a traditional how they chant, but I cannot explain to you what is the meaning of Heart Sutra. She did mention to me there's a problem for me because I do not understand what the Chinese language, Okay. Jadi beliau menceritakan keesokan harinya beliau berbicara dengan translator beliau di sana. Apakah translatornya bisa menjelaskan tentang Heart Sutra itu, sutra hati itu? Translatornya mengatakan mereka bisa membacakan untuk beliau, mereka mau membacakan untuk beliau, tapi mereka sendiri tidak mengerti apa artinya sutra hati itu. Jadi mereka hanya membaca setiap hari, chanting setiap hari, tapi artinya sendiri mereka tidak bisa. Nah, beliau sendiri juga sulit karena beliau sendiri tidak mengerti bahasa Taiwan dengan sempurna. Jadi beliau sendiri juga bingung katanya. Then after a few hours, one of the Chinese physician came. He went to treat my body for my sickness. So he brought one roll of the paper, and then he told me that he would like to offer. So I just, what is your offering? I asked him that. This is Heart Sutra. He told that the whole night I could not sleep. In my intention, tomorrow I had to see Vamnisna. I must offer the Heart Sutra. I must offer Heart Sutra. The minister was offered him a long time ago. He was keep it properly. So he had the idea he liked to offer. This he told me he was so happy to offer. Ini suatu hal yang sangat katakanlah keajaiban atau kebetulan. Keesokan harinya setelah translator itu mengatakan tidak bisa menjelaskan tentang apa itu sutra hati, pada hari yang sama kebetulan beliau harus dirawat. Jadi ada penyembuh ke sana bertemu dengan beliau. Nah, penyembuh ini ketika akan merawat beliau membawa satu gulungan kertas yang ingin dipersembahkan kepada beliau. Ketika gulungan kertas itu dipersembahkan baru dibuka, ternyata sutra hati. Kebetulan sekali. Lalu penyembuh ini bercerita dengan beliau kemarin malam, terus selama satu malam penyembuh ini terus berpikir, saya harus serahkan sutra hati ini kepada beliau. Jadi semuanya seperti suatu kebetulan. Then I was also very happy. I heard about Heart Sutra. I was really surprised. So I told him the whole night I was happy about that Heart Sutra. You came and offered to me. It's very appreciated to him. Jadi beliau pada saat itu sangat bahagia karena semalaman terus memikirkan sutra hati itu, dan pada pagi hari penyembuh ini membawakan sutra hati. Jadi beliau mengatakan kepada penyembuh itu beliau sangat bahagia menerima itu. Then after that, I opened the paper, the roll of the paper. Then I asked Mahayana, one of the Mahayana bhikkhunis, I asked her to chant about the Chinese tradition. So like some kind of singing with the, I don't know how to explain. So she did chant. I do not understand why she chant, So when I heard about that, even one sentence, when I heard it, I understood what the meaning of Heart Sutra, the whole sutra. I can recognize. I did not understand why it's inside the beginning.
Then after one sentence, I felt very happy. I realized that it is emphasized about Nibbana. What? Emphasize about Nibbana. Yeah. You know. Okay. Jadi beliau mengatakan begini. Setelah itu beliau mengundang atau bikuni yang ada di sana untuk membaca Sutra Hati itu. Begini bikuni itu membaca Sutra Hati itu satu baris. Tiba-tiba beliau merasakan beliau sudah mengerti isi Sutra Hati itu. Jadi ketika dibaca semuanya, beliau mengerti bahwa itu juga jalan untuk mencapai nibbana, betul. Then after she chanted about her sutra, the first sentence, I asked her to stop. So I told her I will explain to you. So I explained word by word. The sutra are very short. So I explained this is the first sentence is emphasized about 5 aggregate khandha, and the second paragraph is connected with the dependent origination. The third one emphasized about nibbana, the sensation of the nibbana. Same as the 4 noble truths. I felt that it is the same as Dhammacakka Pavattana Sutta, but the one is very short. Our Dhammacakka is quite long, you know. Ya. Jadi ketika bikuni ini baru membaca satu baris keng itu, Sutra Hati itu, lalu beliau mengatakan stop. Lalu beliau mengatakan beliau bisa menjelaskan bahwa baris pertama itu menjelaskan tentang kandas ini, badan kita atau penderitaan itu. Yang kedua tentang jalannya, yang ketiga tentang nibbana, dan yang keempat apa tadi? Jalan untuk menuju nibbana. Dan beliau mengatakan ternyata Sutra Hati itu yang pendek begitu sama dengan 4 kesunyataan mulia yang kita miliki. Di Theravada 4 kesunyataan mulia yang kita miliki kan panjang sekali, sedangkan ini hanya 4 baris, isinya kesimpulannya sama. Very short paragraph, 3. Then I explained to her the first paragraph, 5 aggregate khandha. They are telling about 5 aggregate khandha. Because of that 5 aggregate khandha, we get the suffering. You know, the true other suffering is the 5 aggregate khandha. Jadi beliau menjelaskan kepada bikuni itu bahwa baris pertama itu adalah menjelaskan tentang 5 kandas yang kita miliki. Sebetulnya kesunyataan tentang duka itu adalah karena kita mempunyai 5 kanda itu. Today Dhamma talk will be a little bit difficult, but mindfully concentrate. Beliau mengatakan hari ini Dhamma talknya, ceramahnya akan sedikit sulit. Untuk itu mohon diminta dengan beliau untuk perhatikan sungguh-sungguh. And in the sutra they mention only 5 aggregate khandha, but we in the Dhammacakka Pavattana Sutta also the first mainly Buddha emphasized about the true of the suffering. You know, the first noble truth. Yeah. In this true of the suffering, he also emphasized about 5 aggregate khandhas. Ya, sama juga sebetulnya kalau di Sutra Hati itu menjelaskan tentang 5 kandas yang kita miliki, di 4 kesunyataan mulia yang isinya juga sama ya, tentang 5 kandas itu. Different disciples had different parami, and then some people when Buddha explained about nama and rupa, when give it Dhamma talk, very short sentence, and the Buddha explained about nama rupa like a Sariputta, Moggallana, they could understand very quickly what is nama and rupa. They can analyze inside very quickly. So one sentence finished, they got it out, and they got it Sotapan. Ya, jadi Sang Buddha ketika beliau menjelaskan tentang 4 kesunyataan mulia ini, setiap umat pengikut beliau itu mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Kadang-kadang beliau menyampaikan dengan cara yang pendek, atau kadang-kadang dengan cara yang panjang. Nah, cara yang pendek untuk beberapa orang karena mungkin mempunyai karma baik, parami yang kuat, begitu disampaikan, lalu orang itu yang sudah mampu langsung mengerti. Umpamanya seperti beliau yang mulia Sariputta dan Moggallana, begitu Sang Buddha mengatakan nama dan rupa, lalu beliau itu dengan sendirinya sudah bisa melihat ke dalam tentang nama dan rupa itu, lalu beliau mencapai Sotapanna pada saat itu. Jadi setiap Sang Buddha mengajarkan 4 kesunyataan mulia ini tergantung dengan level pengertian umatnya. Some people cannot follow it, and when the Buddha explained about nama rupa, they do not understand what is a nama and rupa. For that kind of people, Buddha teach another way, 5 aggregate khandha ways too. Ya.
Nah, untuk orang yang level pertama tadi yang cukup pintar dan mampu dengan menjelaskan nama dan rupa, mereka bisa mengerti. Tapi ada level yang lain, Sang Buddha harus menjelaskan lebih detail. Nah, umpamanya nama dan rupa itu dibagi menjadi 5. Jadi menjadi 5 kandas. Jadi Sang Buddha akan menjelaskan lebih detail. 5 aggregate kanda is based on the nama rupa too. Ya, 5 kandas itu sebetulnya sama dengan nama rupa. For the rupa, we need to know what is the 5 aggregate kanda. The first one is rupa, mata, and then feeling aggregate, perception aggregate, meta formation aggregate, and then consciousness aggregate. Jadi 5 kandas itu yaitu yang pertama adalah rupa atau materi, yang kedua adalah perasaan, yang ketiga namanya pencerapan, yang keempat bentuk-bentuk pikiran, yang kelima kesadaran. Jadi ini 5 kandas. So, for the first Dhammatta in the Dhammacakkappavattana Sutta, he teach for the 5 bhikkhus. So he teach it this way, 5 aggregate kanda ways. So for this 5 bhikkhus, Buddha explained about what is 5 aggregate kanda. They could understand. The end of the session, they got Sotapanna too. Ya, ketika Sang Buddha menjelaskan 5 kandas ini kepada 5 biku murid beliau yang pertama, ketika beliau menjelaskan agak panjang 5 kandas ini, karena beliau-beliau ini sudah mempunyai parami yang kuat, pada saat itu pun 5 biku itu mencapai Sotapanna. Just now we already explained to all of you nama and rupa. You heard about nama rupa? Jadi beliau sudah menjelaskan apa itu nama dan rupa. Apakah kita sudah mengerti? What happened to you? Apa yang terjadi dengan kita? Not yet Sotapanna. Ada yang menjadi Sotapanna? Not yet. I'm not low down, no, just true things, huh? Yeah. Just now we explained again 5 aggregate kanda, mata, feeling aggregate we already explained. Ya, baru saja beliau sudah menjelaskan yang kedua tentang 5 kanda, yaitu rupa atau materi, pencerapan, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Baru saja beliau sudah menjelaskan kepada kita. What happened? Apa yang terjadi dengan kita? Not yet. Belum jadi Sotapanna? Oh, okay. So you cannot compare with Sariputta and Moggallana. Okay. You also cannot compare with 5 bhikkhus who listen for the first Dhammatta. Ya. Jadi karena kita belum mencapai Sotapanna sekarang, kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan yang mulia Moggallana dengan Sariputta. Setelah mendengarkan 5 kandas, kita belum juga Sotapanna, jadinya kita tidak bisa membandingkan diri kita dengan 5 biku pertama yang menjadi murid Sang Buddha. So, we have to practice very hard, okay? Jadi kita harus berlatih dengan sungguh-sungguh. We cannot jump directly to the Nibbana. We have to go from the 0 to 1, 2, 3, step by step have to go, okay? Jadi beliau mengatakan kita tidak bisa meloncat seperti beliau-beliau itu mencapai Nibbana. Jadi kita mulai dari bawah, dari 0, 1, 2, 3 bertahap. Okay, start from the Anapana. Jadi kita mulai startnya dengan menggunakan Anapanasati. In-breath, out-breath also don't know how to breathe. So how you can see nama rupa? Jadi beliau mengatakan banyak dari kita hanya disuruh merasakan nafas keluar dan masuk saja tidak bisa. Bagaimana bisa mengetahui nama dan rupa? Is true? So start, don't jump to the until Vipassana. Vipassana very far from you. Stay continuous with the breath. No? The basis or concentration we had to practice first. When you had a concentration mind, at least 3 days we had to control our mind to be settled. Now we have only 3 days retreat. So when your mind is settled, you have to go back home. So not use it for 3 days retreat. Next time we were trying to do about 10 days retreat. That may be better for your concentration. After 3 days of concentration practice, you will start to get nimitta and you get concentration. Okay. Jadi beliau mengingatkan kita tidak bisa karena kualitas yang kita miliki hanya dengan untuk merasakan nafas keluar dan masuk saja sudah sulit. Jangan mengharapkan loncat dari 0 langsung ke Nibbana. Beliau mengharapkan untuk kita mengerti. Jadi beliau mengajarkan kepada kita tidak perlu loncat langsung ke Vipassana. Vipassana itu sulit, sangat sulit. Kita memerlukan dasarnya, base-nya itu harus konsentrasi.
Jadi kalau kita belajar sekarang dengan nafas keluar dan masuk, nanti kita mendapat nimitta, keluar nimitta, konsentrasi kita kuat, kita akan mempunyai konsentrasi yang kuat, baru ini bisa melakukan vipassana. Jadi beliau menjelaskan tadi, sekarang hanya 3 hari di sini. Kita baru mulai belajar untuk pemula, baru mulai belajar, jadi baru belajar konsentrasi. Lain kali beliau harapkan supaya kita ikut yang 10 hari, sehingga hasilnya lebih bagus. Sila, Samadhi, and Panya. Without concentration, very difficult to see about inside. Jadi beliau mengatakan kita berlatih ajaran Sang Buddha Sila, Samadhi, Panya tanpa mempunyai konsentrasi yang bagus. 3 ini sulit untuk dilatih. You may know that the first in this Dhammacakkappavattana Sutta, Buddha explained also the Nova Eightfold Path. Jadi Sila, Samadhi, Panya ini atau 8 jalan tengah berunsur 8 itu ada juga di 4 kesunyataan mulia tentang dukkha. Sama Samadhi. Di antara itu di antara 8 itu ada yang disebut namanya sama samadhi. Buddha explained you need to practice samadhi too. Without practicing for Nova Eightfold Path, you can't get sotapan. You cannot get enlightened. Jadi beliau mengajarkan di sana sama samadhi, tanpa mengerti jalan tengah berunsur 8 ini tidak mungkin kita mencapai sotapanna. Because of that, Buddha told samadhi is very important. Everyone need to practice about samadhi. Jadi Sang Buddha menekankan bahwa samadhi itu atau konsentrasi itu sangat penting sekali. Itu sebabnya sebagai umat Buddha kita harus berlatih konsentrasi. The time of the Buddha, many like Moggallana, just now Venerable Moggallana, Sariputta, they have very good parami. They have their concentration mind because of their parami. As soon as they heard about Namarupa, 5 aggregate khandha, they could understand, they could see very clear. For us, very difficult. So we have to practice concentration. Jadi beliau menjelaskan waktu zamannya Sang Buddha, seperti yang mulia Moggallana dan Sariputta, mereka itu sudah mempunyai samadhi, mereka itu sudah mempunyai konsentrasi. Begitu Sang Buddha mengatakan nama dan rupa atau 5 khandas, mereka langsung merasakan, melihat di badannya dan bisa menembus. Itu sebabnya mereka mencapai sotapanna. Nah, untuk kita akan sulit, kita belum mempunyai samadhi. Untuk itu kita harus berlatih dengan tekun. Not difficult, very easy. Okay. Tidak sulit katanya, gampang sekali deh. After 3 or 4 days, your mind is calm and peaceful. You will get the light. You will see the color. Biasanya kalau kita berlatih setelah 3 atau 4 hari, pikiran kita akan mulai tenang, lebih rileks. Lalu nanti warna-warna itu, nimitta-nimitta itu akan mulai muncul. When you see the color, the beginning we should not concentrate on the color. Just keep it with the breath continuously. Kalau warna-warna itu muncul, jangan warna itu dilihat atau ke konsentrasi kita pindah ke warna itu, jangan. Tetap rasakan nafas keluar dan masuk. The color is we call it the sign of concentration. Because of concentration, mind produce the color happen. Jadi warna-warna itu adalah hasil dari konsentrasi kita. Makin bagus konsentrasi kita, maka warna-warna itu, nimitta itu muncul. So then the beginning stage you will see gray, yellow, orange color happen in front of your face or around your nostril. So whenever you see the color, just continues with the breath. Concentrate on the breath. Then only your concentration will deeper and deeper, and the color slowly turn to the white color. Second stage of nimitta. We had 3 levels of the nimitta. Jadi beliau menjelaskan sebetulnya warna itu ada 3 tingkatannya. Ketika kita berlatih memperhatikan nafas keluar dan masuk, mula-mula warnanya bermacam-macam. Mungkin ada yang warnanya abu-abu, ada yang kuning, kadang-kadang ada yang ungu. Nah, seperti itu. Tapi kalau warna seperti itu muncul, ini tingkatan pertama. Jangan dialihkan pikiran kita ke sana. Terus saja rasakan nafas keluar dan masuk, keluar dan masuk. Perlahan-lahan warna itu akan berubah menjadi tingkatan kedua, yang warnanya keputih-putihan, dia akan mendekat ke hidung kita. After nimitta turn into a white color, slowly you will feel that the light is coming and approach to your nostril and slowly come and mix with the breath. This we call unified together and come and get real anapanna nimitta happen. Ya, jadi beliau katakan ketika warna putih itu sudah mendekat di hidung kita, kita terus perhatikan nafas keluar dan masuk, keluar dan masuk. Perlahan-lahan warna putih ini akan menyatu dengan nafas kita. Nah, kita terus perhatikan.
ketika kita perhatikan ini disebut namanya anapanasati nimitta, yaitu tingkat yang ketiga. So when you see the breath and nimitta, the light, white light is together happen, you should not worry, keep on with the breath again, relax. The time you also should not control the breath, don't push too hard. Just let it be naturally how you feel on the breath continues. Then slowly just not the white become very bright and clearer. Slowly turn to a clear light or crystal ball and automatically will come and stick in front of the nostril. Jadi beliau menjelaskan pengalamannya, kalau warna putih itu menyatu dengan nafas kita tetap rileks saja, perhatikan nafas kita. Jadi keluar dan masuk, jangan terlalu tegang. Perlahan-lahan nanti warna putih itu akan menjadi jernih sekali. Warna putih itu jernih, dia akan otomatis diam sendirinya di depan hidung kita. When your nimitta is stable, clear light is stable for a while here, about 5 to 10 minutes stable, then only the mind can concentrate on the nimitta. Nah, kalau umpama warna jernih itu, yang jernih itu sudah diam di hidung kita kurang lebih 10 menit, baru setelah itu pikiran kita boleh berkonsentrasi ke warna jernih itu. Just now the beginning we concentrate on the breath. The object of the anapanasati is the breath in and out breath. Because your mind contemplate on the in and out breath, this we can call the contemplation of the body to rupa object matter. Ya. Jadi beliau mengingatkan ketika kita berlatih anapanasati, kita menggunakan objek nafas namanya. Ketika nafas keluar dan masuk, ini namanya anapanasati. Jadi ingat, kalau nanti kita terus merenungkan nafas keluar dan masuk, ini juga bisa digunakan sebagai perenungan rupa untuk seluruh badan kita. Okay, I want to explain 5 aggregate khandhas. This is also we can call mata aggregate. Okay. Yeah. And another way is we also after you practice concentrate on the nimitta 1 hour, 2 hours. Then you can go jhana, first jhana, second jhana, third jhana, fourth jhana. Ya, beliau mengatakan nanti kalau kita sudah latih sinar yang jernih itu kita bisa diam di sana 1 sampai 2 jam. Nanti setelah itu baru kita bisa mulai masuk jhana 2, jhana 3, jhana 4. The next day only I will explain clearly about that state. Today just roughly. Ya, beliau mengatakan beliau hanya menjelaskan secara umum supaya kita tahu. Okay, so after you get a jhana concentration, we're using that concentration mind and using just now clear light shine on your body and look at it inside your body. 32 part of body, part by part we have to see by concentration. Ya, jadi kalau kita sudah mencapai jhana, kita bisa gunakan kemampuan jhana itu dengan sinar yang kita miliki itu, lalu melihat ke dalam, ke badan kita. Nah, kalau kita gunakan kekuatan jhana itu, konsentrasi kita, maka nanti 32 organ tubuh kita bisa lihat dengan jelas. This one also we can call the contemplation on the body too. Nah, dengan melihat 32 organ tubuh ini juga bisa dikatakan perenungan tentang badan. Start to when come to practice for vipassana session. Next time we have to see inside what is our inside true things. Ya, jadi nanti kalau kita berlatih vipassana, kita bisa mulai melihat apa yang ada di dalam sebenarnya dan apa yang ada di luar dengan sebenarnya. After you can see about the 32 part of body, we also can practice 4 element meditation. Ya, urutannya setelah kita bisa melihat 32 organ tubuh kita dengan jelas, baru kita bisa juga berlatih 4 unsur. 4 element meditation, the foundation of the vipassana too. Jadi kalau kita melatih 4 unsur, itu juga bisa digunakan sebagai objek vipassana. Why we can tell the object, the foundation is we can see in our body 6 sense door, eyes, ears, nose, tongue, body, and heart base. There is 6 sense door group or the matter as of our body. Ya, beliau mengatakan kenapa dikatakan bisa digunakan sebagai objek vipassana 4 unsur itu, karena semua 6 indria kita ini merupakan gabungan juga dari 4 unsur itu. Now you close your eye, contemplate, pay attention in your eyes. Can you see arising and passing by your eyes? Beliau mengatakan, umpama kita coba sekarang tutup mata kita, lalu coba lihat di dalam mata kita. Bisa tidak kita melihat bintik-bintik kecil yang muncul lenyap itu? Bisa? Belum ya? Not yet. No. So if you cannot see arising and passing,
if you cannot see arising and passing, we are very difficult to contemplate about impermanence. When you see about arising and passing about rupa, only we can contemplate impermanence. Jadi kalau kita belum mempunyai konsentrasi yang kuat, kita lihat di dalam mata kita tidak bisa melihat munculnya lenyapnya materi. Nah, kalau kita belum bisa melihat munculnya lenyapnya materi, kita belum bisa melihat anicca, kita belum bisa melihat perubahan. Jadi itu sebabnya penting ya konsentrasi itu. Okay, now you have the concentration where you can see all the organs, 32 part of body. Can you see arising and passing about 32 part, all the organs? Jadi yang di sini yang sudah punya konsentrasi yang bagus, sudah bisa tidak melihat 32 organ tubuhnya. Kalau sudah bisa tidak melihat muncul lenyapnya 32 organ tubuh itu. Maybe. I'm not mentioning about heart vibration, no? Vibration, not yet appear, disappear. Appear means arising, standing and passing away. Totally arising and passing away. Yeah. Hati-hati membedakan. Kalau getaran, vibration itu bukan muncul lenyap. Kalau muncul lenyap itu kita betul-betul lihat kalapa itu, bintik kecil itu dia muncul lalu dia hilang begitu. Kalau yang kita rasakan biasanya itu cuma vibration, getaran. The Buddha explained that for the vipassana, we have to practice until ultimate reality state. Ultimate reality is until breaking down everything in your eyes, ear, nose, and body. Cannot see by eyes. No? Jadi beliau mengatakan, Sang Buddha mengajarkan kepada kita untuk melihat muncul lenyapnya, kita harus melihatnya sampai di kebenaran sejati. Tidak bisa hanya dengan mata biasa, tapi betul-betul dengan mata batin supaya kita lihat dia muncul lenyap seperti itu. In your eyes, I think you may believe about science, study about science, they will understand many cells are joined together. Yeah. Cells are joined together. Even one cell has many rupa kalapa is arising and passing compound, group of the rupa. Yeah. Jadi kalau menurut ilmu pengetahuan sekarang, mata kita ini terdiri dari banyak sel ya. Kalau menurut ajarannya Sang Buddha, sel ini pun terdiri dari ribuan bintik-bintik kecil yang kita sebut namanya rupa kalapa. Do you believe? Apakah kita percaya? Yes, have to believe. You see the water, people think that only water. You have concentration mind, look at it like science, they penetrate it, investigate it, what they can see, H2O compound. You know, many molecules are inside water. Same as concentration mind, many scientists can analyze for that. So we also use our concentration mind, analyze inside what is your eye, inside your eyes, how is rupa molecule as arising and passing. So really you can see it's very important. Seperti scientist, jadi ilmuwan, kalau mereka melihat air, mereka betul-betul masuk detail tentang apa sel di dalam air itu molekul dan seterusnya. Nah, kita dengan konsentrasi kita seharusnya seperti itu. Ketika kita melihat ke dalam mata kita, seharusnya kita betul-betul melihat semuanya. Selnya, atomnya, rupa kalapanya, bintik-bintiknya. Seperti itu seharusnya kita melihat kebenaran yang sejati. Different people have different understanding because of the different concentration too, how they penetrate inside. For the concentration, they see the water is, they will not tell what is water. They will see that all molecule compounds, group of the molecule are there. But ordinary people will tell, no, nothing. There is no rupa compound. There is only water. So there is a confused, Jadi beliau mengatakan ketika seseorang melihat satu benda, mereka melihatnya berbeda-beda. Umpamanya orang biasa melihat air mengatakan ini hanya air. Tapi kalau orang yang menggunakan konsentrasi yang kuat atau mikroskop seperti itu bukan hanya air, di tengahnya itu terdiri dari kumpulan atom-atom seperti itu. You can see the brick, the brick is, you can see the one of the group of the matter. So when you using instrument to break down, so slowly you will feel that many powders happen. Yeah. Many molecules, same as molecule. This we can call the ultimate reality state, going down to the ultimate reality state as powder. Ya, seperti umpama kita lihat batu bata itu ya. Kalau kita lihat seperti besar, tapi kalau kita mempunyai satu alat, dipukul, dihancurkan, sekecil-kecilnya seperti itu perbandingannya. Now our eyes, we have to practice 4 element meditation. Concentrate on your eyes by 4 element meditation. After for a while, you cannot see your eyes. You only could see that many small particles is arising and passing,
Same as under the sunshine, how you see the dust movement, same as that. Ya. Jadi beliau mengatakan kalau kita sudah mempunyai konsentrasi yang bagus, lalu kita melihat ke dalam mata kita, kita tidak melihat lagi lensa mata kita dan yang lain-lainnya, tapi yang kita lihat hanya bintik-bintik kecil saja di mata kita. Sama seperti ketika kita melihat debu, bintik-bintik seperti itu saja yang kelihatan di mata kita. We can see at that moment only we can contemplate that there is impermanence. Nah, kalau kita bisa merasakan atau melihat seperti itu, nah pada saat itu baru tepat kita mengetahui ini anicca, ini terus berubah, ini impermanen seperti itu. Understand? Ngerti kira-kira? Not only listen, okay? At the same time practice, concentrate. Sally, now we told it, okay? Please concentrate in your eyes. You remember, imagery you have to think about your eyes. Break down and this small particle rising and passing. They only can get concentration, understand clearly by. Jadi beliau menyarankan kepada kita jangan hanya dengar saja. Kalau beliau mengatakan lihat ke dalam matanya kamu, rasakan apa lihat, betul sambil dengar dipraktekkan. Nanti kalau kita bisa melihat katanya bintik-bintik itu baru betul-betul praktek namanya. If cannot see, just imagination. Okay, no problem. Kalau kita tidak bisa menembus itu cuma apa namanya hayalan saja. Okay, eyes, ear, nose, tongue, body, and habits, six sense door. We see every part of body all arising, passing by rupa kalapa. Jadi kalau kita berlatih dengan konsentrasi yang bagus ke semua ke 5 indria kita, termasuk juga landasan pikiran kita di dalam jantung, semuanya itu hanya terdiri dari bintik-bintik kecil dari rupa kalapa. Please try to imagine, okay? Practice now. Nah, coba bayangkan katanya, coba dilatih sekarang. So now, can you see your body? Can you see your eyes? Can you see your ears? Bisa lihat sekarang badan kita, mata kita, ya hidung kita yang lainnya bisa lihat dengan mata tertutup. No, okay? Tell me no, okay? No, because no eyes, no ears, no tongue, only rupa kalapa arising and passing. Because of the rupa kalapa arising, you get a suffering in your body sometimes, no? Suffering, non-self, no? Ya, jadi beliau mengatakan sebetulnya tidak ada mata, hidung dan seterusnya semuanya tidak ada. Sebetulnya yang ada hanya muncul lenyapnya kalapa-kalapa kecil itu. Karena munculnya kalapa kecil inilah kita mendapat penderitaan, mempunyai suffering. penderitaan. Very good to understand within this retreat. After 1 hour, you really feel the suffering in your body. The pain was obvious. This is also because of rupa, the suffering cause, you know. Ya, jadi beliau mengatakan sebetulnya di badan kita muncul lenyapnya rupa kalapa itu adalah penderitaan. Kalau kita duduk meditasi 1 jam, sakit itu sebetulnya muncul lenyapnya rupa kalapa yang menyebabkan kita menderita. Now you cannot see your eyes, you cannot see your nose, tongue, body. This, we cannot tell this is myself, this is my eyes, this is my ear. You can't get the kind of concept. Non-self. You don't have any self, okay? This. Ya, sebetulnya kalau kita pejamkan mata, kita tidak bisa melihat telinga kita tidak bisa melihat mata kita tidak melihat apa-apa, sebetulnya tidak ada aku ya. This is the end of vipassana. Okay. Jadi ini adalah akhirnya vipassana. Kalau kita bisa menembus anatta tanpa aku itu sudah selesai vipassananya, tamat. Okay, very easy. Gampang katanya. Gampang. Short way, we go in short way. Okay. Jalan pendek itu gampang sekali. After this sitting, sure you get sotapanna. Don't worry. Setelah ceramah ini nanti semuanya dapat sotapanna. But think carefully what we explain. Now you can understand that this is very good knowledge for you. You know. So just keep on this. Buddha explained the present time, now present body, present moment. You can contemplate about rupa kalapa rising and passing, impermanent suffering, non-self, internal, external rupa. Other people also who you have attached to someone, also look at it, all are rupa kalapa. Ya. Jadi Sang Buddha mengajarkan Dharma dulu, sekarang, dan saat ini sama saja. Sebetulnya sekarang ini pun kita bisa memeriksa diri kita ini sebetulnya cuma rupa kalapa muncul lenyap, tidak ada aku.
Kalau kita melihat di luar, orang lain juga, benda lain juga sama seperti itu. Jadi sebetulnya diri kita tanpa aku, orang lain juga tanpa aku. Jadi jangan melekat lah gitu. Do you want to love other rupa kalapas? Apakah kita ingin melekat atau jatuh cinta dengan rupa kelapa orang lain? Nothing, because the many arahant they don't have attachment to anyone. Jadi kalau sudah jadi arahat, itu sebabnya arahat itu tidak melekat kepada orang lain karena semuanya rupa kelapa saja ya. All the time they look at all the time in their concept of rupa rising and passing, impermanent, suffering, nonsense. Who do you want to love? Ya, jadi kalau arahat itu setiap melihat makhluk lain atau manusia lain, wah ini cuma rupa kelapa aja muncul lenyap, bagaimana harus dicinta ya. Okay, very good. This we practice for mata aggregate. Ya, jadi itulah sebabnya kita perlu sekali mengerti tentang rupa, tentang materi. Kalau kita bisa melatih diri kita seperti itu, maka tingkat kebijaksanaan kita bertambah. We have to practice very detailed, then only you really understand. Ya, jadinya kita harus berlatihnya sungguh-sungguh detail sampai sekecil-kecilnya sehingga kita mendapat pengertian yang benar tentang rupa, tentang materi ini. And then the next one going to the for mind session. For the mind session, Buddha explained 4 ways, feeling, aggregate, perception, metaformation, and consciousness. All are derived from the mind. Ya, jadi tadi kita sudah dijelaskan bagaimana Sang Buddha mengajarkan kita untuk mengkontemplasi, merenungkan, menembus rupa atau materi. Nah, ketika beliau menjelaskan tentang nama, atau kalau kita di Indonesia kita sebut namanya batin, Sang Buddha itu membagi menjadi 4, yaitu perasaan, pencerapan, lalu bentuk-bentuk pikiran dan kesadaran. Many people know they see something, they contact on the object, knowing. They told that there is a knowing and contemplation on the mind. Ya, sekarang banyak orang yang berlatih meditasi ketika indrianya melihat sesuatu atau mendengar sesuatu atau mencium sesuatu, mereka selalu mengatakan dicatat atau ketahui. Nah, ini adalah latihan dengan menggunakan pikiran, perenungan tentang pikiran. This one also you can do that, but I'm not criticizing to anyone, okay? But the Buddha explained us that Chaitanya also we need to learn very detailed, very important to learn. Ya, beliau bukan maksudnya mengkritik teknik lain, tapi beliau ingin mengingatkan kita, Sang Buddha mengajarkan bahwa Cittanupassana, ketika kita mengamati cita kita perlu juga belajar yang detail. For the Chaitanya just now we explain feeling aggregate. Feeling has 3 types of feeling. Ya, jadi beliau menjelaskan Cittanupassana, beliau mulai menjelaskan tentang perasaan. Perasaan itu ada 3. Happiness, and then suffering and equanimity. Jadi ada yang senang, ada yang tidak senang, dan ada yang netral. Sometimes your eyes, okay, just now your eye is a rupa, we call it matter object. Yeah. And then outside also color, the color object, the materials, any kind of object will strike to your eye, transform element, rupa kalapa, in the center. In the eyes also many rupa kalapa, but can see the true thing in the center of the eyes, black color, around that area only we can see. So in this area the color object come and strike. Color is the rupa object. Your eyes transfer elements is the rupa object. Rupa and rupa touch in contact. Then the time we don't know what is it. Only rupa too. Jadi beliau mengatakan sebetulnya dalam hidup sehari-hari ketika kita melihat prosesnya itu sebetulnya adalah mula-mula antara rupa. Jadi di mata kita, di tengah-tengah mata kita yang kita sebut lensanya itu juga rupa, kumpulan dari bintik-bintik kecil rupa kalapa. Benda yang di luar juga rupa. Jadi mula-mula ketika benda di luar itu dengan mata kita, lensa mata kita itu kontak, itu hanya kontak antara 2 rupa. Kita belum tahu apa-apa.
We have the mind or thought process, very important for us to understand. All the mind is to happen in the base habits, we call it Harya Watu. Hadaya Watu. So in this habits, mind or thought process happen. That mind or thought process, and just now, I transfer element, the all three of the contact. Ya. After contact only we get I dot thought process happen. Ya. Jadi beliau mengatakan ketika kontak antara dua materi ini terjadi, lalu menimbulkan getaran di sana. Ketika getaran di sana dievaluasi dengan pikiran kita yang ada di dalam jantung yang disebut namanya hadaya watu, pada saat itu baru kontak terjadi, kita baru mulai tahu. So after contact only the